आज इस चैप्टर में खास तौर से हम कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी का एक बड़ा इम्तहान अपनी जुबान को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल आवर टंग, टू कंट्रोल आवर माउथ, आवर लिप्स। और ये सबके लिए, हम सबके लिए ये बहुत बड़ा इम्तहान है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम कंट्रोल करें अपने मुंह पर, अपनी जुबान पर, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वी हैव टू कीप साइलेंट, कि हम खामोश रहें, बोले ही ना। ये इसका हरगिज मतलब नहीं है। और बहुत दफा लोग ऐसा सोचते हैं कि इफ वी से नथिंग वी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग आवर टंग। हम सोचते हैं कोई खामोश है तो ठीक है, हमने इस तरह से अपनी जुबान को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल ये है कि अगर आप आजकल अभी फीफा, दुनिया में वर्ल्ड कप हुआ सॉकर का, फुटबॉल जिसे हम कहते हैं, तो कहते हैं कि उसको कैसे कंट्रोल करें बॉल को। तो अगर हम उसको किक ही नहीं करते, उसको पाँव ही नहीं मारते, तो दिस इज नॉट द कंट्रोल। और यही बिल्कुल हमारी जुबान के साथ भी है। कंट्रोलिंग द टंग का मतलब ये है कि वी हैव टू बी केयरफुल इन अ मैनर कि जिसमें हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों तरह से हो सकती है, गुड भी है और बैड भी है। इट कैन ब्रिंग द गुडनेस टू पीपल, इट कैन ब्रिंग द ब्लेसिंग्स टू पीपल, बट इट कैन हार्म पीपल एज वेल। किसी बुजुर्ग के साथ बैठे हुए बातचीत करते हुए वो गालियों पे बात हो रही थी। जब हम अपनी, जिसको हम बदजुबानी कहते हैं, गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो उस बुजुर्ग ने एक बड़ा खूबसूरत बात, अभी भी वो मेरे जहन में घूमती है और बहुत खूबसूरत है, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती है। उसने कहा जब आप गाली देते हैं, बदजुबानी इस्तेमाल करते हैं, ये रूह को जख्मी करती है। इट वुंड्स योर स्पिरिट, और रूह के जख्म जल्दी भरते नहीं। और इसी तरह से मुझे और आपको भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी जो टॉक है वो बहुत ही केयरफुल मैनर में होने की जो जरूरत है। और अक्सर हम नहीं कहते थिंक बिफोर यू स्पीक, इससे पहले कि बोलो सोचो। इसका ताल्लुक ब्रेन के साथ है, हमारे माइंड के साथ है। व्हाट वी आर स्पीकिंग, हम क्या जो है वो बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए ये वर्ड्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक राइटर कहता है और वर्ड्स से ग्रेट डील अबाउट अस, इससे हमारी सारी शख्सियत, हमारा कैरेक्टर, कि हम हैं क्या, वो नजर आता है व्हेन वी स्पीक। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? yes. तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इट्स अ क्लियर इंडिकेटर है हमारी शख्सियत का, फ्लैश पॉइंट है कि जब कोई शख्स बोलता है तो उससे पता चलता है कि वो कैसा है, उसकी पूरी शख्सियत क्या है। और इसीलिए याकूब बहुत यहाँ पर जोर दे रहा है कि हमारी जो बोलना है, जुबान है, वो क्या कर रही है, हमारी पूरी शख्सियत को रिफ्लेक्ट कर रही है। व्हाट इज एक्चुअली इनसाइड। हम दोहरापन दिखा सकते हैं। यहाँ भी पहले बाप में भी उसने कहा वो कोई शख्स जो है जो दो दिला है, जिसके अंदर डुअलिटी है, डुअलनेस, दिखता कुछ है कुछ। इसी तरह से यहाँ पर डबल टंगनेस की बात की गई है, जिसकी दो जुबानें हैं। इस एतबार से याकूब हमें जो है वो इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो लेकर उतरता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है, इज एन इंडिकेटर, आर वी लिविंग द गॉडली लाइफ और अनगॉडली लाइफ, जिसको हम दीनदारी इसका तर्जुमा करते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आर वी लिविंग अ क्रिश्चियन लाइफ, यह वाकई मसीह जो मसीह के साथ कमिटमेंट है। कभी कभी हम सोचते हैं मसीह जिंदगी है क्या, व्हाट इज दिस, क्या इसकी डेफिनेशन है। बहुत कुछ लोग कहेंगे, हम भी कहते रहते हैं, लेकिन लगता है कि ये दिस इज द वन लाइफ, ये एक ही जिंदगी है, यानी इसकी
اس کا دوراپن نہیں ہے. There is no duality in it. اس کو ہم کہتے ہیں کہ our public life and our private life. ہم جو ہے وہ دنیا کے سامنے کچھ ہے، کبھی کبھی ہم پوز کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ ساری چیزوں کہتے ہیں نہیں، جیسے ہم پبلک میں ہیں ویسے ہی ہم پرائیویٹ ہیں. جو ہمارا پرائیویٹ ہے that is our public. اور یہاں پر یعقوب جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے. آج میں یہاں 3 سینٹرل پرپوزیشنز ہیں جن کو ہم اہم نکات کہہ سکتے ہیں، مرکزی نقطے کہہ سکتے ہیں، جن سے ہم اس کو ٹیکسٹ کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں کہ متن میں وہ کیا کہنا چاہتا. پہلا ہے دی امپورٹنس آف ورڈز. الفاظ کی جو اہمیت ہے ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اسپیچ کی اہمیت، بولنے کی اہمیت، زبان، ہمارے لپس، ہمارا منہ، ڈفرنٹ طریقے سے ہم اس کو بات کریں. اسپیچ کہہ لیں، لپس کہہ لیں، منہ کہہ لیں، زبان کہہ لیں، ایک ہی بات. تو یہ کہ وہ اس کا آغاز جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. اور بہت دفعہ لوگ جو ہے اس کو پڑھ کر ڈر بھی جاتے ہیں. استاد نے کہتے ہیں نہیں استاد نہیں بننا، بڑی اکاؤنٹیبلٹی، کیونکہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زیادہ سزا پائیں گے. اور ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، اور شاید پوری دنیا میں، ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہے وہ زیادہ ٹیچرز ہی لوگ بننا چاہتے ہیں، خاص کر تھیولوجیکل ایجوکیشن. جتنے بھی پاکستان کی سیمینریز ہیں ہم جاتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ہمارے وہ فرینڈس ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ کرائسس ہے ٹیچرز کا پورے پاک اور پوری دنیا میں ایکچولی یہ ہے. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن ورلڈ ناٹ مینی لائک ٹو بیکم ٹیچرز. وائی؟ شاید وہ انڈر پیڈ ہیں. ان کو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو سیلری نہیں، کبھی کبھی جو کرسچن سکولز ہیں وہ بھی کبھی کبھی ان کو بڑے دے آر انڈر پیڈ، ٹیچنگ کے لیے آئے. سب سے غریب کمیونٹی یہ ہے پاکستان اور باہر بھی جو ٹیچ کرتے ہیں. اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر انڈر ویلیوڈ ہیں، ان کی ویلیو نہیں کی جاتی. اینڈ دے آر ناٹ ریکگنائزڈ، ان کی خدمت کو بھی شاید اتنا ریکگنائز نہیں کیا. لیکن یہاں پر جو جس زمانے میں یعقوب یہ خط لکھ رہا، جس زمانے کی وہ میں بات کرتا، وہاں پر ٹیچرز جو تھے ان کی ایک بہت ہائی ریسپیکٹ ہے، وہ بہت ریکگنائزڈ ہے. اور آپ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کے لیے ورڈ جو ہے ڈیڈاسکیلوس، یونانی کا یہ ہے، اس کا مطلب ہے ٹیچر، ربی، ریبائی. یوحنا 3 باب میں نیکودیمس جو بہت بڑا سنہیڈرن کا بھی ممبر تھا، اسکالر تھا، وہ رات کے وقت وہ آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. یو آر اے ریبائی، استاد. اور جیزس کے زمانے میں جو یہودی پیرنٹس تھے ان کی یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے بچے ٹیچرز بنے. ہمارے آج کل جب ہم گروپ کر رہے تھے، جو ہماری جنریشن، ہمارے پیرنٹس کی ہوتے تھا بچہ ڈاکٹر بنے تھے یا انجینئر بنے، یہی 2 چیزیں، اس کے علاوہ ہم کو نہیں پتا ہوتا تھا. تو یہ شروع سے ہم یہ سنتے آئے، اور بچے اگر اس معیار تک نہیں پہنچتے تو پیرنٹس بھی مایوس، اور بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. آج کل تو خدا کا شکر ہے کافی روشنی ہے، اور بچے جو کرنا چاہتے ہیں پیرنٹس بھی ان کو کہتے ہیں چلے اچھا ہے جو ان کا انٹرسٹ ہے. یسوع مسیح کے زمانے میں، یعقوب کے زمانے میں، پہلی صدی میں، ارلی چرچ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بہت زیادہ اس بات کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتے تھے، اور ان کی خواہش ہوتی تھی، تمنا تھی کہ their sons to be trained as teachers. اور سینیگاگ، کسی عبادت خانے کا ٹیچر ہونا، it was a high position, high status، اور اس کے ساتھ اختیار بھی ہے، پاور بھی ہے. اور شاید اس کا اثر ہم ارلی چرچ کے اندر مسیحیوں پر بھی دیکھتے ہیں. اور یہ کوئی بری بات نہیں تھی، مسیحی بھی جو تھے they wanted to become the teachers. اگر آپ ایمال 13 باب دیکھیں، انطاکیہ کی کلیسیا میں بہت سارے معلم تھے، ٹیچرز تھے وہاں پر. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی چرچ میں اس لیے ٹیچرز جو تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آئیڈیا شیئر کر رہے ہیں، ان کی اوپینین ہے، اس لیے کہ لوگ ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں، ان جیسے بننا چاہتے ہیں. وہ ماڈل ہیں اپنے ان لوگوں کے لیے جن کو وہ سکھا رہے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں یعقوب بات کرتا ہے کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ
उस्ताद ज़्यादा सज़ा पाएंगे। लेकिन हम शायद यही सोचते हैं कि ये तो टीचर्स की बात है ना, चलो भाई उस्ताद है तो उसको बेहतर जो है वो बोलना चाहिए। टीचिंग में क्या है? स्पीकिंग। टीचर्स जो है वो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो बोलें, और इसलिए ये है कि टीचिंग कैरीज अ लॉट ऑफ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किस तरह से जो है वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ याकूब जो है वो टीचर्स की बात नहीं करता, इस पर एवरीवन कि वो कैसे जो है वो अपनी जुबान को जो है वो इस्तेमाल करे। हमारी जो एवरीडे स्पीच है, जो प्राइवेटली हम लोगों से बात कर रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। कभी हम सोचते हैं चले अभी हम बड़े इनफॉर्मल हैं, इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से मजाक नहीं कर सकते, हम किसी को जो है हंस नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। दिस इज नॉट। इसका बार बार ये कह रहे हैं कि कैसे हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को याद रखते हुए कि कभी हमारा मजाक जो है वो तज़हीक में बदलता, हम लोगों को क्रश कर देते हैं, उनको जो है वो बुरी तरह से जख्मी करते हैं अपने अल्फाज के साथ। So we have to be careful, including me. It's a great reminder, my friends, for all of us. आप इसको जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं जुबान को। और आप देखें कि उसने जो है वो दूसरी आयत में वो कहता है कि इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, परफेक्ट। और फिर हम सब सोचते हैं कि हम में से कौन परफेक्ट है? कोई भी नहीं, एक ही है, मेरा और आपका खुदावंद मसीह। उसके अलावा दुनिया का कोई शख्स कामिल नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर क्यों ये वर्ड इस्तेमाल करता? लेकिन हमने इसका तर्जुमा जो है वो कामिल किया। कल भी जब परसों हमने इस बात पर देखा कि यहाँ पर कामिल के लिए जो वर्ड है उसका मतलब मैच्योर है, बालिग शख्स जो बलूगत को है, जिसमें क्रिश्चियन मैच्योरिटी है, ईमान की मैच्योरिटी है, ज़हनी मैच्योरिटी है। कि कितना शख्स कोई जो है वो मैच्योर है। जब लोग बातें करते हैं तो आपको पता चलता है ये ज़हनी तौर पर इमैच्योर है। इट्स नॉट अ मैच्योर पर्सन। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, हम शिनाख्त कर लेते हैं लोगों की, बिकॉज हाउ दे स्पीक, व्हाट दे से। तो कभी-कभी लोग उम्र में ना भी इतने बड़े हो, when they speak you go, what a mature this person is in a very young age। वो शख्स जो है वो मैच्योरिटी को छू गया because of the speech। कैसे हम जो है वो बोलते हैं, कैसे हम बातचीत जो है वो करते हैं। तो अगर हम अपनी जुबान को कंट्रोल करें, if we gain control of what we say, तो इसका मतलब है कि we are on the way to maturity। हम उस maturity की तरफ सफर कर रहे हैं। एंड ये एक डिसिप्लिन है। ये नहीं है कि एक दिन किया दूसरे नहीं, ये एक डिसिप्लिन है जिसमें हमें चलने की जो है वो जरूरत है। हर रोज इट्स अ प्रैक्टिस, मशक हम करते हैं कि हम कैसे अपनी जुबान को जो है वो कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि अगर हम जुबान को कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने पूरे बदन को, अपनी पूरी शख्सियत को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि ये है कि हमारी जो स्पीच है ये क्या, कहां से आती है? इट अराइजेस फ्रॉम आवर कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर क्या है उससे ये निकलती है। और माय फ्रेंड्स मेरे साथ हो ना? तो ये हमारे जो है वो, our speech arises from our character, it arises from our values, जिन्हें हम इक़दार कहते हैं। हमारी शख्सियत क्या है, हमारी कदरें क्या हैं, and our behavior, हमारा attitude वो कैसा है। तो इस एतबार से जो कुछ इंसान के अंदर है, कैरेक्टर कहाँ से? इनसाइड है। बिहेवियर क्या है? अंदर है। वैल्यूज क्या है? वो अंदर है। व्हाट इज इनसाइड इज कमिंग आउट। जो कुछ हमारे अंदर है वो बाहर। और खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी बास में इस बात को क्या कहा? उसने कहा अच्छा दरख्त जो है वो अच्छा फल लाता है। यानी दरख्त से ही जो फ्रूट जो है वो इट कम्स आउट। और इस एतबार से ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ जो है वो, जो अच्छा दरख्त है वो अपने फल से जो है वो पहचाना जाता है। A tree is recognized by its fruit। लेकिन इसके साथ जब वो बात करता है कि वो सजा पाएंगे, अदालत में आएंगे, अकाउंटेबल ठहरेंगे, तो लगता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम से बहुत ज्यादा वाकिफ है। अगर आप मत्ती की इंजील उसका जो है वो 12वां बाब देखें तो हम जो है वहां पर हमें ये पता चलता है कि किस तरह से खुदावंद ने जुबान के ताल्लुक से, मुंह के ताल्लुक से खूबसूरत तालीम दी है। और लगता है उसी को
वो बयान कर रहा है अपने अल्फाज में। याकूब 12वां बाब और उसकी 49वीं आयत, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह में आता, वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और फिर खुदावंद ने 36वीं आयत में कहा, मैं तुमसे कहता हूं। वहां पर हम इसको जो है वो 35वीं आयत और 36वीं आयत में है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। ये सुनकर तो हम पता नहीं आपने इस हिस्से पर कभी इतना गौर किया। जब मैं इसको पढ़ रहा था, आई वॉज रियली, जैसे जमीन मेरे पांव से निकल जाती है कि हाउ वी हैव टू बी केयरफुल इन आवर स्पीच। मैं तुमसे कहता हूं जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। इससे आप जो है वो अंदाजा करें, वर्ड्स ये किसके अल्फाज हैं? ये खुदावंद के। और खुदावंद की तालीम को याकूब जो है वो वहां पर बयान कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी है, वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर वर्ड्स, फॉर आवर स्पीच, फॉर आवर लिप्स, फॉर आवर माउथ, फॉर आवर टंग। हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं। और खुदावंद ने इसका जो है वो बड़ा क्या कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इट्स वेरी क्लियर, our speech is going to be accountable, our words। इसलिए words are important, इनकी अहमियत है। इसलिए my friends, we all have to be very careful when we speak, कि हम इसके लिए खुदावंद हमें अदालत में जो है वो लाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर हमारी जो रोज जिस तरह से हमारी डिसिप्लिन हमारा डेवलप होता है, अगर हम गलत बातें कहते रहते हैं तो हम गलत बातों में वो हमारी जुबान का, हमारे मुंह का, हमारा तकिया कलाम बन जाता है, तो फिर हम केयरफुल नहीं रहते। तो यहाँ वो हमारी मदद करता है कि हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। और खासकर जो टीचर्स हैं, जो तालीम देने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज दे मोर स्पीक। ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, और ज्यादा बोले तो ज्यादा चांसेस हैं। जिसको हम कहते हैं ना, एक स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ते थे तो उसमें कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा इसके चांसेस हैं। तो इसमें जब हम टीचर्स हैं तो देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम मिस्टेक्स करें, गलत बोलें। तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल मोर। माय फ्रेंड्स, जो वर्ड्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको वो यहाँ पर बयान करता है। सोच रहे हैं हम, ठीक है, कि ये प्रैक्टिकल लाइफ की जो है वो बात करता है कि हमें बतौर मसीही, बतौर सिखाने वाले, बतौर उस्ताद किस तरह से जो है वो वर्ड्स को इस्तेमाल करना। वर्ड्स ऐसे ही है ना, जैसे टूथपेस्ट में से पेस्ट निकल जाती। और एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को, ये स्कूल के किसी से मैंने अपने बेटे से सुनी, तो उसकी टीचर्स ने उनको कहा आज पेस्ट लेके आना, टूथपेस्ट। तो सारे बच्चे लेके आए, साथ साथ उन्होंने एक प्लेट लेके आए। तो टीचर्स खुश था, स्टूडेंट्स बड़े खुश थे, एक्साइटेड भी थे, ये टीचर क्या सिखाएगी हमें टूथपेस्ट। वो टूथपेस्ट लेके आया, उसने कहा कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा है पूरी क्लास में। 3-4 बच्चों ने कहा कि ताकि टीचर से हम ए स्टार लें या कोई हमारे वो चीक पे स्टार बना दे कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा। बच्चों पे बना दे 3-3 4-4 दिन वो होते ही नहीं है टीचर की वो इतना है कि ये स्टार मिला है। तो एक बच्चा आया, उसने कहा अच्छा इसको निकालो। उसने जल्दी से निकाल दिया और फिर उन्होंने कहा जो स्ट्रॉन्ग है वो भी आया, तो मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, स्ट्रॉन्ग भी हूँ। उसने निकाल दी सारी इसको निचोड़ दे, उसको बिल्कुल जैसे ना पतली से हो जाती है, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। निकाल कर बच्चे एक्साइटेड थे, क्या ये बेस निकाल। अब टीचर ने कहा कि इससे भी कोई इंटेलिजेंट है। तो एक ने कहा हाँ जी मैं इससे भी इंटेलिजेंट। टीचर ने उसको बुला लिया कि तू आ जा। उसने कहा अब तू इस सारी पेस्ट जो निकल गई है इसको अब इसके अंदर डाल। वो थोड़ी सी कोशिश करने लगा, उसने वहां से कोई पकड़ लिया होगा पतीला शीला उसने उसके अंदर कितने भी डाल सकते हैं। And then she gave the moral lesson। उसने कहा this is your mouth। जो आपकी जुबान से, मुंह से लफ्ज निकल जाए, you cannot bring it back,
پھر آپ ریگریٹ کریں کہ نہیں میں تو واپس لے آؤں، کاش یہ ہو جائے، ریگریٹ کرتے ہیں، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسی ہماری ٹاک نہ ہوتی۔ خاندانوں میں کہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے؟ میاں بیوی میں الفاظ کا غلط استعمال بیوی کرے یا شوہر کرے، وہاں سے لڑائی اس حد تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ اور وہاں سے ہی جو ہے، میرا ایک فرینڈ تھا، ان کی آپس میں بہت لڑائی جھگڑا ان کے گھر میں ہوتا، تو ایک دن وہ مجھے بڑا پریشان تھا، میں نے کیا کہتا آج بہت جھگڑا ہوا ہے ہمارے گھر، میں نے کیا کہتا میری بیوی کہتی ہے تو جو ہے نا اتنا روحانی نہیں ہے، تو صحیح بولتا نہیں ہے، کہتا ہے اسی بات سے ہماری جو ہے وہ شروع ہو گئی بات چیت۔ اور تو کہتا ہے کہ جب وہ دعا کرتی ہے نا تو وہ اپنی جو ہے نا وہ میری طرف منہ نہیں کرتی، کہتے ہیں میری دعا خراب ہو جائے گی تو غیر روحانی ہے۔ تو پھر کہتا وہاں سے مجھے غصہ آیا، پھر ہماری اتنی ہاٹ ٹاک ہوئی۔ سو مائی فرینڈز، فیملیز بکھر جاتی، رشتوں میں دراڑیں آتی، ہمارے اپنے خاندانوں میں، ہماری اپنے چرچ میں، ہمارے اپنے کولیگز میں، ہماری اپنی جو ہے کچھ کسی طرح کی بھی سچویشن میں دیکھیں، ٹاک، اسپیچ، ٹنگ are so important، اور یہ رشتوں کو بحال بھی کرتی ہے لیکن رشتوں کو توڑ بھی دیتی ہے۔ That's why it's important words، اور اس کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے تیسری آیت سے 8ویں آیت تک وہ اسی بات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو گھما سکتے ہیں، اور پھر وہ آگے جہاز کی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے، لگام کے ساتھ اس نے اس کو دیا، پھر اس نے اس پتوار کو، جو انگریزی میں اس کو رڈر کہتے ہیں، کہ جو کشتی میں ہوتی ہے، پیچھے اگر آپ کشتی میں جائیں تو وہ کیا کرتی ہے، اس کو سٹیئر کرتی ہے، سٹیئرنگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا رڈر ہوتا ہے جو نیچے لگا ہوتا ہے، وہ اگر ایسے گھمائے تو کشتی ادھر کو جائے گی، اگر ادھر گھمائے تو ادھر کو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، چھوٹی سی تختی سی ہے نیچے، تو وہ چھوٹا سا ایک آلہ ہے یا ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ سارے جہاز کو، ساری کشتی کو جو ہے وہ موو کر رہا ہے۔ لگام بھی کیا ہے، آپ گھوڑا دیکھیں تو گھوڑا کتنا طاقتور ہوتا، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل بھی انجن کو ہارس پاور کہتے ہیں کہ اتنے گھوڑوں کی اس میں طاقت ہے، تو گھوڑا از آلویز طاقت کا نشان، پاور، لیکن لگام اس کو کنٹرول کر، تو پاور ہیور۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ زبان جو ہے وہ چھوٹا سا عضو ہے، لیکن یہ کیا کرتی ہے، اٹ کین برنگ پیس، اٹ کین برنگ وار۔ آج کل جو وار دنیا میں ہو رہی ہے، کیسے بیانات روزانہ ٹویٹر پر نیوز میں آ جاتے ہیں، ٹرمپ نے کیا کہا جی، ادھر سے ایرانیوں نے کیا کہا، اور پتہ نہیں وہ کس طرح سے آگے ان کے ایڈوائزرز پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا تھا، پھر ایک اور ٹویٹ آتی ہے، the words are exchanged، تو کیا ہے اس سے پھر کیا ہے، ہائی کریٹ ہوتی ہے، تو then it begins war۔ لیکن اگر الفاظ اچھے ہیں اور اچھی طریقے سے ڈپلومیسی کی جائے تو it brings peace، اس سے امن اور چین ہے۔ گھر کی صورتحال میں دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ گھر میں بھی اگر زبان ٹھیک استعمال ہو، ایک گھر کا جو ہے وہ فرد جو ہے اگر وہ اچھے طریقے سے اس کو اپنی زبان استعمال کرنی ہے تو there is a peace in the house۔ لیکن اگر زبان کا استعمال ٹھیک نہ ہو then the گھر جو ہے وہ کیا ہے، برباد ہوتا ہے، وہاں پر لگتا ہے جنگ ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں گھر جانے کو دل نہیں کرتا، they like to remain outside۔ لیکن جس گھر میں چین ہے، پیس، the people love to stay at home۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، میں اکثر ہم اپنے انسٹیٹیوشن میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے انسٹیٹیوشن کے اندر کہ people love to come، اور اس میں زیادہ ہماری اسپیچ ہے، how we speak، کیونکہ careless words جو ہیں it can damage people، لوگوں کو جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں زبور نویس کیا کہتا ہے، وہ 140ویں زبور میں اس زبان کے استعمال کو جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے، اور لگتا ہے کہ کیونکہ یہ داؤد نے لکھا، اس کا اپنا تجربہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے، اور یقیناً خدا کے روح سے وہ کیا
بات جو ہے وہ کرتا ہے۔ 140 مزمور اور اس کی 3 آیت کہتا ہے انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے۔ لیکن اگر ہم انگریزی میں اس کو پڑھیں تو یہ ہے کہ their tongue sting like a snake، جیسے سانپ جو ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، زہر اندر بھر دیتا ہے، اسی طرح سے ہمارے الفاظ بھی ہیں۔ they are like the poison، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک زہر قاتل کی طرح اگر ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ تو زبور نویس بھی یہی کہتا ہے their tongue sting like a snake، اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ ان کے ہونٹوں کے نیچے فئی کا زہر ہے۔ تو انگریزی میں بڑا خوبصورت ہے the poison of a viper drips، ٹپکتا ہے۔ جب ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں برے نکلے تو اس کا مطلب ہے زہر ٹپک رہا ہے، it's like a dripping۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے منہ سے کیا ہے، واقعی زہر ٹپک رہا۔ بہت ہارڈ ورڈز ہیں، it's very difficult to digest، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں کہ کیا ہمارے لفظوں میں، ہماری زبان میں زہر ہے یا واقعی it's a blessing for others، یا شہد کی طرح اتنے میٹھے ہیں کہ لوگ کہیں کہ واہ، دل کرتا ہے آپ کی باتیں سنتا رہوں، سنتی رہوں، سنتے رہیں۔ when we speak، اور سپیچ ہماری جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک رائٹر اس طرح کہتا ہے کہ it's just like the chemical war۔ chemical war کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی پانی کا نل جو لوگوں کو سپلائی ہے، جہاں سے ان کو جو ہے وہ ملتا ہے، اس میں زہر ڈال دیں تو ساری ہی اس نل کو، اس پانی کو وہ زہریلا کر دے گی۔ اور کیمیکل وار سے لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ یہ وبائیں بھی کبھی کبھی ان کے بارے میں کہتے ہیں نا، یہ ڈیولپ کیا گیا ہے، یہ وائرس، یہ وائرل ہے، یہ پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح سے زبان کیمیکل وار کا جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بلٹس مارے، یوں کریں، آپ تھوڑا سا زہر ڈالیں۔ ابھی یہ لاہور میں واقعہ ہوا ہے، زہر ڈال کے شاید اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کہہ رہے تھے باپ نے مارا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ماں نے مارا، زہر دے کے خود بھی کھا کے وہ مر گئی۔ باقی آئی ڈونٹ بلیو کہ مدرز ایسا کر سکتے ہیں، بٹ دیر از، یہ جو دس از کی جو سن ہے، جو کرپشن ہے، جو ابلیس ہے، گناہ ہے، وہ کیا کروا سکتا ہے ہم سے۔ اور پیدائش 3 باب یہی سٹوری ہیومینٹی کی جو ہے وہ بتاتا ہے، ایسے جو ہے وہ انسان اس کرپشن میں گر گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کیا ہے، کہ یہ اگر کیمیکل وار ہے تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ کتنا پاورفل ٹول ہے کہ اٹ کین ڈو اے ہیوج ڈیمیج ان جسٹ سیکنڈز۔ لفظ نکلتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ پھیلتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ اٹ کین کریٹ اے ہیوج ڈیمیج۔ اور زبور نویس اس کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو پر بہت تعلیم دی ہے، اس لیے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ the words are important۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ We have to engage our brain before we engage our lips۔ پہلے ہمیں اپنے، کسی نے کہا think، کہ ہمیں اپنے اسپیچ میں زیادہ ہمارے ذہن کو کام کرنا چاہیے تاکہ سوچتے ہوں۔ کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ خواتین یا مکس گروپ بیٹھا ہوا ہے، they never think، وہ بس کر جاتے ہیں بات، اور بعد میں لوگ کہتے ہیں ہم بڑے ہرٹ ہوئے ان سے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہمیں۔ تو برین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہ بات یہاں نہیں کہنی، یہاں پر کون سے لوگ ہیں، یہاں شاید بزرگ بیٹھے ہیں، یہاں پر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، we cannot speak like this۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ کیا ہے کہ جو سوئفٹ ورڈز ہیں، جو تیزی میں بولے جاتے ہیں، اور جو اینگری ورڈز ہیں، جن میں جو ہے جب ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو شارپ ورڈز ہیں، جو بڑے تیز ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ تلوار قتل کرتے، اسی طرح سے لفظ بھی جو ہے وہ مار ڈالتے ہیں۔ they are poisonous۔ اگر وہ poisonous ہیں تو ان کی ڈسٹرکشن کا لیول آپ دیکھیں کہ کہاں تک جائے۔ اس سے یہ مٹیریل ڈسٹرکشن، اس سے زندگیاں ڈسٹرکٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے we have to be very very careful۔ اس کو ہم تجربہ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنی ورک پلیسز پہ، اپنی کلیسیاؤں میں، اپنی سوسائٹی۔ لیکن کیا اس کا جو ہے وہ پوائنٹ ہے ہمارے لیے سیکھنے کا، کیا ہے کہ either we control our tongues or our tongues control us۔ اس کو آپ پلے باندھ دیں، either we control our tongues، ہم اپنی زبانوں پر قابو رکھیں، یا پھر ہماری زبان ہمیں قابو میں کرے گی، پورا کی پوری شخصیت ہماری اس کے قابو میں آ جائے۔
कभी कभी कहते हैं ना इस शख्स को अपने पे कंट्रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी जुबान जो है वो हमें सारी शख्सियत को कंट्रोल कर रही है। सो दिस इज अ लर्निंग पॉइंट फॉर अस, इट्स अ रिमाइंडर, याद दहानी है। Either we control our tongues, हम अपनी जुबानों को काबू में रखें, और या फिर our tongues control us। इसलिए इनके अंदर बहुत कुव्वत है, और अगर हम इनको कंट्रोल कर जाएं तो फिर आप देखें कि हमारा कैरेक्टर जो है वो किस तरह से डेवलप होता है। And now I move to my third and last point, and that is the potential of our words. The importance of words, the power of words, the potential of words, यानी उनके अंदर इतनी सलाहियत होती है। अब देखिए 9वीं आयत से 12वीं आयत तक याकूब जो है वो यही बात जो है वो कर रहा है। तो 9वीं आयत में हम उसको जो है वो देखते हैं कि वो कहता है इसी से हम खुदावंद और बाप की हम करते हैं। तो वन पोटेंशियल इस इसके अंदर है कि ये तारीफ के लिए यूज होती है, खुदा की हम के लिए, खुदा की प्रेज के लिए, और खुदा जो है वो हमारी हम से जो है वो खुश होता। लेकिन यही जुबान जो है वो कहता है इसी से हम आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए बद्दुआ देते हैं। दुआ भी निकले और बद्दुआ भी निकले, हम्द भी निकले, और लोगों को हम इस तरह से डैमेज भी जो है वो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उसने पहले बाब की 8वीं आयत में उस दो दिले शख्स की जो है वो बात की है कि वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम है। इसी तरह से यहाँ पर हम इस शख्स की क्या डेफिनेशन है, जो हिपोक्रेट है, रियाकार है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा मत्ती 21वें बाब में एक जो हिपोक्रेसी है उसने खासकर फरीसियों और फकीयों को जो है वो कहा, यू आर हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेसी है, रियाकारी है। ये क्या है कि हम उसी जुबान से खुदा की तारीफ करते हैं और फिर उसी से जो है हम लोगों को डैमेज करते हैं जो खुदा की इमेज पर है, छवि पर बनाए गए। इट्स अ वेरी डीप थॉट। हमारी थियोलॉजी भी चैलेंज होती है कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। इनकंसिस्टेंट हैं हम वी ब्लेस एंड कर्स द सेम पर्सन विद द सेम माउथ। हम उसको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और उसको कर्स भी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि वी एडमायर गॉड ऑन संडे, हम जाके बड़ी हम के गीत खुदा के कर रहे हैं। मंडे को हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू ऑन मंडे, शायद लोगों की जो है बदखुइयां, गॉसिप्स और बहुत कुछ जो है वो कर रहे होते हैं। उधर ही आ रहा हूँ मैं, संडे को हम क्या करते हैं। डायरेक्टेड पॉल एक बड़ा अच्छा राइटर है, उसको मैं पढ़ रहा था, तो कहता है कि जो ये कहते हैं दो दिला, डबल माइंडेड पर्सन है, तो कहता है कि यहाँ पर डबल टंगनेस, अब हम इसको दोहरी जुबान जिसकी है। अब देखें कभी कभी सांप की जुबान बाहर आती है ना, तो उसकी वजह से दोहरी होती है। इट्स नॉट वन, इट्स लाइक टू, हमें लगता है दो जुबानें हैं। कभी कभी इसी तरह से इंसान की, ये क्या है, इसकी दो जुबानें हैं। तो एक सरमन सुना मैंने, तो उसकी सरमन का टाइटल क्या था, 10 minutes after the benediction। बरकत का कलमा संडे को देते हैं, उसके 10 मिनट के बाद क्या होता। तो उसमें जो चैलेंज है, अंग्रेजी में वो खूबसूरती से वो जो प्रीचर है वो कहता है कि ये हमें क्या करता है कि we move in moments from gloria to gossip। वहां पर हम ग्लोरिया गा रहे हैं, खुदावंद तेरी हमद हो, and then afterward, after the 10 minutes there is a gossip। बिल्कुल चर्च के अंदर ही हो रहा है। From gloria to gossip, from creed to criticism। वहां पर हम बड़े वो कीदा भी पढ़ते हैं, अपने ईमान का इजहार करते हैं। तो बाद में क्या है, we criticize people। This is what the 10 minutes after the benediction। और फिर क्या है, praising God to wounding man। हम खुदा की तारीफ कर रहे हैं और उसके बाद उसी जुबान से हम लोगों को जख्मी कर रहे होते हैं, रूहों को हम जख्मी कर रहे होते हैं। Our words have a potential, उनके अंदर ये सलाहियत है, हम करें या लोगों के लिए जो है वो कर्स, लोगों को हम जख्मी करें। और कितनी ये इनकंसिस्टेंसी है। तो इसीलिए वो जो उसने मिसालें दी हैं कि एक चश्मे से खारे पानी, मीठा पानी नहीं निकल सकता, लेकिन ऐसा होता है। जो उसने फिर जैतून की जो है वो मिसाल दी, इन मिसालों के साथ वो बताना चाहता है इस तरह का खारी चश्मे से मीठा पानी जो है वो नहीं निकल सकता। मतलब उसका जो है वो क्या है कि जिस तरह से हम अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं कि
if our tongue produces blessing and cursing, तो इसका मतलब उस शख्स की क्या है? उस शख्स के पास भी दो रूहें हैं. That person has two spirits, the spirit of blessing, the spirit of cursing. तो ये शायद मेरे और हम सब के लिए ये चैलेंज है. इसका मतलब है कि हमारे अंदर, तो ये क्या है कि ये जो जुबान है ये प्रोड्यूस करती है दो किस्म की स्पिरिट को. It produces blessing and cursing. And the owner is a man of two souls. लेकिन अगर हमारी लाइफ जो है वो ये कमिटेड टू क्राइस्ट, तो फिर हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो अल्फाज हैं वो सच्चाई बयान करें, नॉट डिसीट. ट्रूथ नॉट डिसीट. धोखा, फ्रेड, नॉट डैमेज, बल्कि हम लोगों के लिए जो है वो ब्लेसिंग का जो है वो बाइस. अगर ज्यादा देर तक, जैसे हम कहते हैं ना कि ओटीएस के कोर्स में खूबसूरत मिसाल है, एक सफेद बिल्ली है और एक काली बिल्ली है, तो किसको खुराक ज्यादा देते हैं? किसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं? अगर सफेद को देंगे तो वो ताकतवर होती जाएगी, और अगर काली को देंगे वो ताकतवर, दूसरी को वो खा जाएगी, उसको डोमिनेट कर, वो वीक हो जाए. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हम if we speak the words of righteousness, जो रास्ते के अच्छे हैं, तो the words of blessing हम यूज करते हैं. क्या कहते हैं? और फिर ऐसे जो कर्स हैं, जो गुनाह का नतीजा है, they live together in the same heart. दोनों ही हमारे दिल में जो है वो चल रहे होते हैं. तो पॉसिबिलिटी क्या है कि eventually sin will dominate, जिसको हम ज्यादा जो है वो उसको जगह देते हैं, उसको ज्यादा खुराक देते हैं, उसको ज्यादा मौका देते हैं. It's a big opportunity for us. आज से ही हम इस बात पर गौर करें, और खासकर जिनको हमने डैमेज किया है, now is the time कि हम खुदावंद के हुजूर माफी भी मांगे, और अगर हम खुदावंद आपको मौका दे, उनसे भी आप एक्सक्यूज करें, सॉरी आई डैमेज्ड यू विद माय वर्ड्स. तो इसलिए आज का जो हमारा रिमाइंडर रहा है इस बाइबल से, जस्ट थिंक अबाउट द स्पीच, थिंक बिफोर यू स्पीक कि हम what we say and how we say. Because words are important, words have a power, और फिर क्या, words have a potential. और यही रिमाइंडर आज मेरे और आपके साथ जो है वो सारा दिन रहना चाहिए.